ଡାକ୍ତର କହିଲେଣି ଇନ୍ସୁଲିନ ନିଅ କଣ କରିବି ଝିଅଟା ଖାଲି କିଛି ତାପରେ ତାର ଆଗ୍ରହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ମନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆନେ ଆନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଗରମ ଗରମ ଚା ଶୀଘ୍ର ମାରିଦେ। ହଁ ଦେ ଖାଲି ଲୁଣଟା କୋଉ ପାଖରେ ଏ ପାଖରେ ଦେ ସାର ଏଇ ନେବେ ଶଳା ସାର ଚା ନେରେ ଶଳା ସାରେ ଚା ନାଇଁ ସାର୍ ଏ କଥା କଣି ମୋ ଝିଅର ମେମୋରି ପାୱାର ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ଥରେ ଯାକ ଶୁଣିଦବ ସେ ତା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ତାକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନବ ସେ କଥା କଣି ସାରେ ମୋ ଶଳା ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ମାନେ ତା ମାମୁଁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଛୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଇଏ ବାବୁ ଜଣ କିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ସିଏ ତ ନେଲା ମାମୁଁ ହଉଛି ଶଳା ତେଣୁ ତାର ସବୁ ମାମୁଁ ସବୁ ଶଳା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶଳା ଶଳା କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଶଳା ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଟିକେ ଆଳେଇ ଦୋଷ ଅଛି ହଁ ନା ଟିକେ ଅଛି ବେଶୀ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ଏଇ ଟ୍ୟୁସନ କରିଦେଲେ ସାଇ ହଉ ହଉ ସାର୍ ସେଇ ଭରସା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଚା ପିଅନ୍ତୁ एकदम परफेक्ट मोर एतिकी मिठा दरकार थिले एकदम गरम चा पी दो टंटर नागुची बस्ते खंडे लुण पकईला कहबे चारे लुण कौन करी तू मत कहू मु तो चीनी खाई दउछु बोली कि 15-20 दिन लागू कौन है घरे 15-20 दिन ला चीनी नहीं ताले मो चाहते बढ़िया मिठा केमिति हेले बापा स्वाटा पचाची कई ना अधे को ना नाई कथा कोन कि सळा सारे मो बापा सळाटा कहला तू जति कि बाथरूम रे नष्ट कर दउछु हेडा बेले बेले चा करिबू सारे सारे आपण एमिति विकृत मुह करंतु सारे 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 कथाटा सुनु सारे कौन पकई के गुडा देइछंती गादा किछि किछि आपण किछि फील करंतु सारे कथा कोन कि सारे माने सरकार एखना अनेक योजना सब फ्री कर दैछंती जेमिति पानी फ्री इलेक्ट्रिक बिल फ्री कालिया योजना फ्री फेर बलिया योजना आसीओ फ्री अनेक एमिति फ्री आसुची फ्री आसीओ सारे मो घरे सरकार योजना किछि अद्भुत रकम गोटे फ्री योजना माने उत्पादन होउची अच्छा सेटा होउची तरल युक्त चीनी फ्री अच्छा अपन जो उतर से तरल युक्त चीनी रखुचंती सेतिरे कोडा आगे ठिप्पी नाही ठिप्पी 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 नहीं हां अच्छी अच्छी ताले जनता केमिति लागुचंती नाम नाई कथा कर सळा सारे ओवरफ्लो हेले ठिप्पी पिपी किछि काम करेनी अच्छा आपण गोटे काम करिवे मते आगे सेइथुर 250 देबे मु आपन को संगे संगे पेमेंट कर देबी बापा सोलाटा मागिलाडी दोनो स्टूडेंट जेतिला जाको ने से सी लागो कुडी पानी पीले से पानी पीने से लागुनी 250 सारे कोनला 250 वाला शिशी नहीं चले से टेंशन नबर किछि नहीं शिशी आसु दबो सुविधा कोन अछि चलो एबे आमी जोग आरंभ करिबा और सारे जोग करे को अधिक खाली सिलाई मिले देखले सारे देखले माने शिखिबार तरे मो झियर केते आग्रह आपण जेमिति जोग कथा कहलेनी ता दिया हाथ छिले हेलानी अरे निश्चित सेटा होची हमरो खासियत जोग करी करी हम शरीर को एमिति कर देइचू हम संस्पर्श रे जी आसीबो से भी एमिति हबो चलो एबे आमी ठिया जोगरु आरंभ करिबा ठिया जोग बाबा बे मो गोड़ बिंधियो ए ठिया हिजो गोड़ बिंधियो काई कपटा धन्य बिंधिबो किछि होनी फास्ट फास्ट बिंधिबो काटिबो दर्द लागिबो तापर प्रैक्टिस हे गेला परे एकदम भल लागिबो प्रैक्टिस कर चलो एबे आमी पलासन आरंभ करिबा पलासन होला बे दीटा बळ तो जोडी के लंगळ खाली हलासन नहीं ता सहित चक्रासन बक्रासन कर्णपीडासन तापरे तापरे शवासन मोरियो ना कोन आपण जो शवासन कहले इमिति हले से इमिति हो ता गोटा उठेला आपण फेरा देला विष्णु छाड़ जरा भाग्य को एते दिन पर गोटे भल मास्टर जुटी
ଚାରି ଖୁରା ଖାଇଲାନି ତଥାପି ତାର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଗ ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସନ ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆସନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିଖେଇକି ମୋ ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଧନୁର ଆସନ। ତା ଝରଣ ପେଇ ପେଇକି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ, ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ଘରୁ ଯିବେ। ଯଦି ସେମିତି ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଡକମ ଛୁଆ, ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ।